जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो आरजू काज़मी जी का वीडियो है। इस वीडियो में आरजू काज़मी जी जिससे बात कर रही हैं वो एक एक्स मुस्लिम है, हैरिस सुल्तान भाई। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या बातें हो रही हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरिस का मैं आपसे जरा हटके ही बात करूंगी कि कुछ चेंज लग रहा है आपको पाकिस्तान में? पिछले 4-1 साल से लोग बोलने लगे हैं, लोग बात करने लगे हैं, चाहे वो फौज के बारे में हो, चाहे वो रिलीजन के बारे में हो, लोग खुल के बात करने लगे हैं। ये चेंज आपको कैसा लगा? एब्सोल्युटली। मैं ये काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ। हम्म 2019 में मैंने ये काम शुरू किया था। उस वक़्त पूरे इंडिया पाकिस्तान में कोई नहीं बात करता था। यानी पॉलिटिक्स के ऊपर तो आपको पता है हम कर लेते होते हैं, हो जाती है। लेकिन मज़हब के ऊपर जो सबसे ख़तरनाक काम था, वो नहीं हुआ था। और वो मैंने तभी बोलना शुरू किया था जब 2000 मेरा एक्टिविज़्म 2017 में से ही शुरू हो गया था। लेकिन उर्दू का चैनल, यानी मैं भी घबरा रहा था। मैंने पहले इंग्लिश का चैनल बनाया था। मैंने कहा ज़रा जो मुसलमान बाहर के मुल्कों के उनको वो फिर भी थोड़े रीज़नेबल होंगे, पाकिस्तान में नहीं के ऊपर बात करनी। तो लेकिन फिर भी मुझे 1 साल बाद मैंने 2019 की जनवरी में शुरू किया था मेरा पुराना चैनल, फिर वो उड़ गया। तो उसके ऊपर उस वक़्त कोई बात नहीं करता था, कोई सोच भी नहीं सकता था इसके ऊपर बात करने का। तो वो शुरू किया, थोड़ा घबराया हुआ भी था कि शायद क्या होगा, लेकिन फिर देखा आहिस्ता-आहिस्ता आपने किया तो अब देखें बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ़ मज़हब के ऊपर ही नहीं, और जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स के ऊपर भी कुछ जो हमारी मुक़द्दस गायें हैं, उनके ऊपर भी बात होना शुरू हो गई है अब। हाँ, पर जो माइंडसेट एक बन चुका है, तालिबानी किस्म के लोग यहाँ पे, आम लोग भी, ये नहीं कि कोई लंबी दाढ़ी है या कोई ऐसा हुलिया है। आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी अगर देखें जो आजकल हैं, अभी आपने देखा होगा मशाल खान का जो मर्डर केस हुआ था, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे वो जिन्होंने उसको मार डाला। तो ये वाली सोच को कैसे बदलेंगे? ये मुझे तो नहीं लगता कि बदल पाएंगे बहुत जल्द। इस्लामी जमहूरिया, ये 2 चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये साथ-साथ नहीं चल सकती। या तो आप एक सेक्युलर रिपब्लिक बनें, या फिर आप बन जाएँ इस्लामी मुल्क, बन जाएँ अफ़गानिस्तान, काटें लोगों को, बुर्के पहनाएँ और दाढ़ियाँ उगाएँ, उनके हाथ काटें, चोकों पे उनको कोड़े लगाएँ फिर। लेकिन ये इनको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि दुनिया बदल चुकी है। ये दुनिया बादशाहों के दौर के ऊपर नहीं चलती। ये दुनिया मज़हबी असूलों के ऊपर अब नहीं चलती। दुनिया बदलती रहती है वक़्त के साथ-साथ। तो इसीलिए इन्होंने दोनों तरफ से खेलने की कोशिश की है, दोनों तरफ से चौके-छक्के मारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ना तीतर ना बटेर, ना इधर के ना उधर के। तो ये ऊपर से ही अगर कोई डायरेक्टिव आए, इनमें हिम्मत हो। कहने की बात ये है कि जब अभी पीटीआई के ऊपर जब इन्होंने हाथ डालने की कोशिश की, तब तो इनके अंदर बड़ी हिम्मत आ गई। इन्होंने पंजाब के अंदर भी लोगों को उठाना शुरू कर दिया, तब तो बहादुर हीरो बन गए। तो जब मुल्क की डायरेक्शन सही करने की बात आती है, तब नहीं है ठीक होता। वो भी क्या करें, वो कभी कोई हाजी आ जाता है, तो कभी हाफिज आ जाता है। तो अब क्या क्या करें अब? वो उसको एक तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, ये ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम सर्वेज आफ्टर सर्वेज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के। प्यू का सर्वे यूरोप का, कि यूरोप में ये झूठ तो बोल देते हैं यहाँ पे आम लोगों के ऊपर, क्योंकि मजहब के नाम पर झूठ बोलना जायज़ है। तो यूरोप का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें आप जब डालेंगे डिस्क्रिप्शन में बेशक डाल दीजिएगा। 2017 का, ये अभी रिसेंट का भी नहीं, 2017 के प्यू के सर्वे के मुताबिक पूरे यूरोप में 1,60,000 ज्यादा लोगों ने इस्लाम छोड़ा बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसका मतलब ये है कि नेट डेफिसिट था। यानी अगर 40,000 लोगों ने, गोरों ने या नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल किया, तो 2 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ भी दिया। यही चीज हम बाहर दूसरे मुल्कों में भी देख रहे हैं। इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि आपको एंटेगनाइज किया जा रहा है कि ओ जी तुम्हारा मदद। इसका मतलब ये है कि एक प्रोपेंसिटी है आजकल के मॉडर्न जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, ये सोशल मीडिया की फास्ट फ्लोइंग इंफॉर्मेशन के जमाने में, साइंस के दौर में, लोगों में अक्ल आ सकती है। जब कोई बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, मदरसे की बात नहीं कर रहा, जब कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, हमारे बच्चे भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनके दिमाग अभी भी उतना ही है, तो उनका दिमाग भी खुल सकता है। वो भी देख सकते हैं कि नजरिया इर्तिका क्या है, वो भी देख सकते हैं कि दुनिया की दूसरी फिलोसफीज क्या है। तो उसकी वजह से वो मजहब से दूर हो जाते हैं। तो ये कोई मेरा कहने का मतलब ये प्रोपेंसिटी है, तो हम पैदा ही पागल नहीं हुए। तो लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, लेकिन वो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। दिस इज व्हाई आई सेड के अगर उधर सऊदी अरब में आ रही है, तो शायद उधर से भी थोड़ा सा आ जाएगा। ओ भाई, खैर उन्होंने पहले जिस तरह मदरसों के लिए हमें पैसे दिए, शायद इस दफा यूनिवर्सिटियों के में पैसे दे दें, और साथ हो शर्तें सकता है। रखें कि नहीं यहाँ पे तुमने सेकुलर तालीम पढ़ानी है।
ایسا کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن یہاں پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ مجھے ایک صاحبہ ملی کہیں مارکیٹ میں, اور ان سے میں وہ بات کر رہی تھی, دوسروں سے بتا رہی تھی کہ جی میں نے اتنی بار قرآن پڑھا ہے اور میں نے اتنی بار جو ہے وہ روز پڑھتی ہوں اور یہ کرتی ہوں, تو سب سے اچھی بک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مان لیا سب سے اچھی بک ہے. آپ نے باقی کسی ریلیجن کی بک پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا جب پڑھی ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جو آپ اس کے خلاف بات کر رہی ہیں. تو وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئی وہ, اور جب مجھے لوگوں نے چپ کرایا کہ پھر جھگڑا ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں آخر ایسا کیا پرابلم ہے کہ ہم کسی دوسرے ریلیجن کی بک کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم نے ایک اپنا جیسے کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر بنے, ٹھیک ہے آپ کی بک سب سے اچھی ہوگی, میں مانتی ہوں, مان لیتی ہوں, لیکن آپ بائبل بھی پڑھیں, آپ گیتا بھی پڑھیں, آپ دوسرے ریلیجن کی بکس بھی پڑھیں. آئی اسٹل ریمبر میری مدر تھی تو وہ بہت زیادہ جب لاسٹ میں کافی ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی نا, تو وہ پڑھ نہیں پاتی تھی نا پراپر طریقے سے, تو میں ان کو جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ نکال کے دیا کرتی تھی. وہ مجھے کہتی نہیں کہ مجھے ٹاپ 12 ریلیجنس نکال کے دو پڑھنے کے لیے. تو آج کل کے لوگوں میں کوئی شوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا کہ باقی ریلیجنس کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ کی والدہ بھی جو تھیں وہ بھی ایک ایکسیپشنل کیس تھیں ہمارے, کیونکہ یہ کلچر کریٹ کیا گیا نا کہ یہی مذہب سچا ہے, بائی ڈیفالٹ باقی پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. اسی لیے باقی مذہب سے لوگ اسلام میں آ سکتے ہیں لیکن اسلام سے دوسرے میں نہیں جا سکتے, کیونکہ باقی مذہب تو جھوٹے ہیں, تو اسلام سے دوسرے مذہب میں جانے کا کیا پوائنٹ. یہ خود ہی سیلف فلفلنگ ان کی پریڈکشنز ہیں, ان کے بلیفس ہیں, کہ بلیفس آف کنوینئنس ہیں کہ یہ اور کسی کو سن نہیں سکتے. تو ظاہر بات ہے یہ دعوے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ سب سے اچھا مذہب ہے. اچھا کمپیئر کس کے ساتھ کیا؟ یہ ایسے ہے کہ آپ نے کرولا گاڑی چلائی ہے اور کبھی کسی گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا اور آپ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین گاڑی ہے, اس سے اچھی اور کوئی گاڑی بنی نہیں, اور ماموں تم نے چلائی نہیں تو تمہیں کیا پتا. تو یہ وہ آئیڈیاز ان کے ذہن میں. اگین اگر یہ مدرسے سے یہ میں لاجک اپلائی کی گئی ہو, مدرسے کے بچے کو بیچارے کے پاس جس کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہے اچھے اسکول میں جانے کے, تو آپ کہہ سکتے ہیں اچھا چلو یہ ایک کلاسز سسٹم بنا ہوا ہے جہاں پہ تھوڑی کم عقل ہے, پھر تھوڑی سی زیادہ عقل ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ لمز اور نسٹ اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی یہی بڑی بڑی داڑیوں والے فزکس کے پروفیسر جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو بگ بینگ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے ہائیڈروجن کو کہا آکسیجن کے ساتھ مل جاؤ تو H2O بن گیا. یہ کتابوں کے اندر لٹرلی لکھا ہوا. تو یہاں پر یہ لاجکس جو ہیں یہ آپ کو یونیورسٹی لیول پہ بھی پڑھائی جا رہی ہیں. اس وجہ سے یہ فری فار آل ہے. اور مزے کی بات یہ سارے لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں. اگر یا تو ہوتا نا مذہبی بھی بنے ہوتے تو سارے پاکستان میں کم سے کم اخلاق میں تو سب سے آگے ہوتے, یہ اخلاق میں بھی سب سے پیچھے ہیں. کوئی کام پاکستان میں رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا, کوئی کام 2 نمبری کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو پھر فائدہ کیا ہے آپ کو غرور کس چیز کا کہ آپ کا ایک تو آپ کے مذہب کے سچے ہونے کا ثبوت نہیں ہے, کہ I'm saying that with all respect, ایک تو کسی کے بھی مذہب کے سچے ہونے کا ثبوت نہیں ہے. تو لیکن چلیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے رویے سے دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ رویہ کیسا ہے اس قوم کا. جینز جو ہیں فار ایگزامپل, ان سے پتہ چلتا ہے وہ چونٹیوں کے اوپر بھی پیر نہیں رکھتے. اگر ان کو نظر آ جائے چونٹیوں کی لائن جا رہی تو وہ اوپر سے گھوم کے آ جاتے, کیونکہ ان کا بلیف ہے کہ کسی بھی جان کو ہم نے نہیں لینا. وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے, لیکن اس سے ان کے آئیڈیا کا پتہ چلتا ہے. یہاں پر ہم جو اس بلیف کو مذہب کو مانتے ہیں وہاں سے کوئی دھماکے ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت فساد مچا ہوا ہے, چاہے وہ جرمنی ہو, فرانس ہو, انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا, کوئی بھی ملک ہو, ہر جگہ پہ انہوں نے فساد اٹھایا ہوا. تو پھر کیا کرے دنیا, آپ کو کیا جج کرے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آرگومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب گورا مسلمان کو دیکھتا ہے, مسلمان کے بیہیویئر اور رویے کو دیکھتا ہے, تو وہ کیسے مان لے کہ اسلام بڑا امن پسندی کا مذہب ہے؟ وہ کیسے مان سکتا ہے اس بات کو؟ تو اگین اس میں یہ جب تک اوپر سے کوئی ول نہیں آئے گی تو تب تک یہ سوچ نہیں بدلی جا سکتی. اس وقت سب کو کھلی چھوٹ ہے. کوئی بندہ کوئی کہہ دے, آپ دیکھ لیں کرکٹ میں, دیکھ لیں آپ کرکٹ میں, آپ نے بجائے اس کے کرکٹ پہ فوکس کرو, وہ کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں وہ یہ فوکس کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں کتنا نمازی پرہیزگار آدمی ہوں. تو یہ شعبدے بازی, ڈرامے بازی. آپ نے پہلے پوچھا تھا نا کہ یہ تسبیح کیوں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں خان صاحب. ان کو پتا ہے یہ بکتا ہے کام, ان کو پتا ہے لوگوں کو میں نے اپنا جو پرانے کیے ہوئے جوانی کے پاپ ہیں ان کو میں نے دھونے کے لیے ڈرامہ جو کرتا ہوں وہ یہی کرنا ہے کہ ہاتھ میں نے تسبیح پڑھ لیا, یا کا نعبد و یا کا نستعین کہہ دینا, اس طرح کی بڑی بڑی ایک تو ریلیجس بیچ میں باتیں چھوڑ دینی ہے, تو لوگوں نے پاگل بن جانا.
वही लोग और लोग बन रहे हैं, पागल बन रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पे लास्ट में पूछना चाहूंगी आरिस कि आपके ख्याल से मदरसे बंद होने चाहिए? मदरसों में बच्चों के रेप हो रहे हैं, मदरसों में मौलवी जो है बकरियों के साथ क्या क्या मतलब करते ये पकड़े जा रहे हैं, तो आपके ख्याल से ये सब जो गड़बड़ मची हुई है, मदरसे जो है वो बंद होंगे तो कुछ बेहतर होगा? आपकी मदरसों को पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते आप, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है बच्चों पे ऑब्वियसली, और ये सऊदी अरब में चेक होता है, सब कुछ अप्रूव्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी खुतबा दे दें। दोस्तों, जहां एक तरफ सऊदी अरब कट्टरता को छोड़ रहा है धीरे धीरे, वहीं पाकिस्तान में और कट्टरता और जाहिलियत बढ़ती जा रही है। जहां से इस्लाम का उदय हुआ, वो लोग अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन सारा ठेका जो है पाकिस्तान ने ले रखा है। अब सारा जो इस्लाम का ठेका है ना, वो पाकिस्तान समझता है कि उसके ऊपर ही है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।